So hey guys, nandito tayo ulit sa garden. No? I-harvest na natin yung mga dragon fruit. You know. Oh, di ba ang laki? Ayan pa. Ayan pa oh. Ang red na kanina. Kahapon hindi pa yan kahinog. Ganyan kahinog. Yung lalaki. Ayan guys oh. Harvest na natin. Laki. Pa. Okay, ang laki guys oh. Yan. Hirap. So ito lahat yung ating na-harvest guys oh. 2 3. So bali ito lahat yung ating na-harvest guys oh. So yan lang guys, see you again on my next video. Bye.